o interconnexion barambe yiro am baden dulu no ol fana te fo ila fo ka fil wole sunya kana ke ne dadi baden on ke nyumati men quartier kono o dolle ka an informer na an informer ala bara sunya ri kabo mais chaque fois fil bana alikala ka fita kala bo ko adi ko ajeni yoro bede après kala de kana ke ne dadi ante nya soro nama fil men ete afoni men mako fil men kan ka ke interconnexion fil di barambe yoro be ambe kalo barambe yoro jamana kono bi na ye ana président Nyumadi na journal Mamadou Doumbouya di ay barambe kan bi ka courant di laginema 24 heures sur 24 heures o interconnexion barambe yoro am baden dulu no ol fana te fo ila fo ka fil wole sunya kana ke ne dadi ambra nyaini na abdi 2 mois bon maintenant ni ko nyaini ka ali kan soti ke mo be bra intervenir ko ndo ko fil de sunya la mais baden ka ko fil tenta sunya la c'est que bi ambra mbolo la fil sun wolero ambra mbolo la wolero parce que anu ayela men bolo ba adi suna bo ale men fana atala al bolo parce que ni femina la teno sonti parce que bolo la mina la le wolo juma sondi abna la dilale le mali le wuri sala ale le wuri dilaluma kana interconnexion fil geni ka kel saudi ka ken edadi ka fere al saula oro wole bolo brala wole gapi ni ka ye fil bete men pri nya ben ka men commande la men ka jamana bolo wuri me duna men takuno ko ye ko na la kala nedadi ete sanya ila c'est pourquoi on va demsen on va tan sila nko dafe kan fan fe yaka anda bolo la bero oro wole te al nya mamili sarzen na wole fil late ne de me idaka molla arabadin na woni ke nyuma be woni ke nyuma ta so la koro anya lankuno ko mete akaton belenye bara me wan ninye atiro moklenye surtout an demsa menite akaton ninye bake namma men keleke molye da kam men ta ka fo be ima kwa kan kambra molle ibrahimolle jamana ka jamana bla retard la ele la somina volontaire de kankan jama bolo fe sunya do ye na wulla mumma ne na wulla me ma wole jamana la heradi jamana di sabati nyamen ka wuriki ka sedu jamana nye c'est pourquoi adona fanfan an yan sedu nan nila an nana kuntil kalam siliki belmando kan an yan wulila le ka suli télé kan wuli ka sedu nke c'est pourquoi nan nya late an wule seduna ntole ko laikita le kankan demsen kunti siliki belmando kabala dujendi Fodé Bintou Keita, procureur de la République près le tribunal de première instance de Kankan Flamma comme on fait bena courant femen nani ko ka kankana menen ka molbo dibido autorité jamen blani kankando pour que moy bo dibido ka courant ko nyabo matériel men nani modo lewula suro quoi matériel wole fen sunya interconnexion fil adal sunya enquête boloma ani demsen na sendo nyaini boloma ni ka soma deme ka dobo tinyella demsen wara fil la jigna mo membra sombulam nala nana frama ko le receleur awara enquête ke filmen genni ani filmen brana malo ka conteneur la ka ko bema fene alko tigi men ga hon jonka ni bla la disposition na ni seri le bolodi parce que jamana bolo fenete ni nanne ko ka ambe bo dibido ananda di memma ni fenu ira bolo o ka numéro dalma kay numéro mine men ra fen ma sani bolo ma tigi la numéro de demsen banda ko kili ka la ko nyayini kwa bulu lauro ay ma sinkadi ay ma bulu kadi ay ma fa ma jamala bo akama ay kamina kwa di sariala kwa di sûreté la sûreté fene ka compte rendu ka Kenya makabaka ka ke wati kabaka ka ke lu ayera membra comme anya fla ko sona bolam na la besu ika ke milian mama sineba itenta kalama ba baraken ni do ba odi nya fo barla aussi a fait ul flamina da kalu fla kuma kanta kalana bitene lun ma justice la ambra dossier ma fene fodo ba fin ne courant di be kalo kanka nyamma bi courant ko boloma do jamen we kala pour que courant di soma ka molbe di bido be ma ko courant mo men wato ko courant fil fene sunya ko ne ga jul sunya ko ka kumborodo ko siamanta kono di koko ke dagadi ko wodi di koko ke dagadi fuanda gadi sunyali tegenin ka boala sunyali ni ko betegenin ka boala atigi la position est mendi pour le moment ala ou la sabotage lema sunyali atadi mais nta fe jamana wa nyefe nta fe mfabra bonogoro nyafe beto dibido nekelina entrenin ko son o yekelini ana position do sigo sugoro ni minararo ini men kanama sariya di wala togomeka parce que ni to di ki bo gisman no ki bla ji kala mano idalo ngolo ko ji kelente nyaro
donc comme a ibra décision ta ko ka jamana la effort bela bi ka jamana toro ka ban fana ka décision ta ka jamana bulu fenta su ala sunyali seni wole fenema fanya disposition ta nya la kankan ko tere ni ka bala wo jamana c'est wo jamana la kun kan ko le di men tam ni kankan de la sani nese ya procureur général Marwan Baldé mais procureur be commande la région administrative de Kankan mais aussi de la Guinée forestière au cas instruction le procureur Bema ka enquête la wuli mogo Abraham men ko fil liyo sunyala ay bo mayra daga wa mugan wa bisaba wa keme e do blay kun jamana di bla retar la fran comment go defne dike kuran ko nyasi telama mais enquête buluma kunya ini buluma mogo ma mene wati wala donc Kankan dem sen ne ki wuli belman la groupe ko kunya ini ha ay karo lulu la ko kante te sino te la susu tele ay di wuli kam la enquête la ha la brana sondalma ko lombe sota sonta lonkelen pele fentiki tadi bi lonkelen siafe bolo brala aldo men ka ala mine sani bolo ma ani men wada sunyali ke olu flawra sambolo ni ala ki son bi tenelon ma o de la suflo ke kasola sani kitiesi ni quartier mo bale o kay oni bunya kanyama ni quartier almami ni o kay oni bunya kanyama me o koni ma bali bi ka don to kasola an bara décision ta an même wala kasola ko bi ka te sila kenema ka disi kasola bi menna kala ulama ba amala ulamba ani kaso kanyamba asidi julu do jaba ate do jaba oye procureur ni kitilala lete donc nete sa fola ari do ja ate do ja nko ni nka men long parce que konko soda tate dinya bedi mais abi bugu dia men kuna ata enedi ana bara ameni kona nka ye kandi se kitila kariala anya fola ma ko procédure de flagrant délit kandi se mo gomna la kala kasola amboloke ana bara fol de bara flana kone ka mo gomne kala do kasola ki akiti amba sekiti dia même babaro dike benyana